आमे जेकोसी बिजनेस करि थाउ सर तो प्रथमे हमको नुआ नुआ रे डर लागे डर जे लागे। बिजनेस टा केते दूर सक्सेस हो बोली हाँ, जे सर। तो आमे बहुत इन्वेस्ट करू छ सर तो आपन को मन रे कोन एंती जिंस बनाइला जे किछि न डरी ए बिजनेस करिया पे स्टेप नेल सेतुळु मोर किछि टंकाडी भी नथिला जण तो वर्तमान ए बिजनेस रे आपन फैमिली चली जाउ से सार कोइबार अछि नल भाईना कोइबार अछि कोन गुड अंकुल कोइबार अछि अच्छा हेले सिना मो तांग रेस्पेक्ट आमे तांगे रखी तो बिजनेस रे हाँ। का निया तो नियात आउ तांगे आमे रे तू ता बोले सेइडा गुड बिजनेस रा मो ये बने ना ए पिलाटा फालतू पिलाटा खताबार तक ठीक जानेनी हां आपा कोन जीवा एमिति कइबे एटा निया तो हां सर आजिकल आम लोक माने चिकन सेंटर करिया पे करिया पे चाहू चाहू आउ के अलगा बिजनेस भी करिया पे चाहू तो भाबुचंती किछि गोटे करी बोली करिबे। से माने बाट भी पाउनंती कोन करी कोन हाँ। ना एंती बयसटा भी गडी की जाउ हां तो सेमानु कोन एडवाइस देवा ପାଇଁ चाहउछन आपन को नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रिमेश आपन को स्वागत करूची आउ एक नुवा वीडियो रे दर्शक बंधु आपन मान चाहउतबे छोटिया मोटिया बिजनेस करी भलो रोजगार करिया ପାଇଁ वर्तमान मु आसीची चिकन सेंटर को जदि आपन माने नुवा चिकन सेंटर खोलिया ପାଇଁ चाहउछन्ते इन्वेस्ट केते करा पड़िबो आ ए बिजनेस रे लाभ अछि ना क्षति अछि डिटेल्स हमें ए सारंग सहित कथा हबा सर नमस्कार सर आपन को ना आ एट्रो एड्रेस हम दर्शक मान देबे एडा होती मराठीगुड़ा गुणपुर ब्लॉक सामना रे दुकान चिकन सेंटर अच्छा सर ए बिजनेस केते वर्ष ला करि जा एडा होती मोर मिनिमम 10 वर्ष लानी 10 वर्ष ला तागुरु को बिजनेस माने को काम करूथले आगरे खुली काम करथिली सारे अच्छा अच्छा काटो बहुतली इति जा खुली काम करथिले आ अच्छा अच्छा तो आपन को मन रे आईडिया केमति असला जे बिजनेस करियो एडा गुटे जणे येडा आईडियाटा देला हां हले सेई कोइला कोन कि हम दुई जण मिसी करिया बोली कि अच्छा हले मु भाबली कोन दुई जण मिसिले छोटा व्यापार रे कोन हबो हां मु गुटे मो मुंड रे काम कला हाँ। ना मु एकला करी बोले एकला करले आ अच्छा अच्छा हमें जे कोनसी बिजनेस करि थाउ सर तो प्रथमे हमको नुआ नुआ रे डर लागे डर जे लागे। बिजनेस टा केते दूर सक्सेस हो बोली हाँ, जे सर। तो हमें बहुत इन्वेस्ट करू छ अच्छा तो आपन को मन रे कोन एंती जिंस बनाइला जे किछि न डरी ए बिजनेस करिया पे स्टेप नेले एटा मु किछि डरिया ये अवश्य नै जणु दली सेतुळु मोर किछि टंकाडी भी नथिला जण 5000 टका मिनिमम 5000 टका रे बिजनेस टा आरंभ कर 5000 रे 5000 अच्छा अतिक 5 काली 5000 रे बिजनेस टा स्टार्ट कर सेबे भगवान दया रे मां कर दया रे बोल रे चल अच्छा अच्छा तो कागु किछि परमिशन मागिले कि माने एठी मु दुकान करि हां बोली गुटे सार को पचारली काइना गुटे जागा रे जीवा माने जागा पे पचारे रे ना अच्छा अच्छा तू ता पचारला रे ना किछि चिंगा पकोउता कोन जदी को किए कोन कइले हां काट दबो अच्छा अच्छा से परमिशन टी दलारु मु टी पकेली अच्छा अच्छा आपन को चिकन सेंटर रे कोन कोन सब कुकुडा गुडा को अवेलेबल रखचंती अवेलेबल माने देसी कुकुडा बॉयलर कुकुडा रखा होची अच्छा दीरे प्रजातिर कुकुडा आपन हां रखचंती सर तो प्रथमे हमें ब्रॉयलर विषय रे कथा बा सर। आपन जाई कि निजे आनुचंती ना होलसेल वाला देके माने जाउचंती होलसेल वाला देई के जाउछन माने केतळ दरकार हेले जाई के आनिया पड़ियो अच्छा सर होलसेल वाला देई के जाउ जो वर्तमान ब्रॉयलर कुकुडा हां रेट केते अछि होलसेल रेट रेट को दिन को कोई होनी ना होलसेल टा अच्छा आजिरो होलसेल रेट 128 सर तो आपन को किना रेट केते पडुछि किना रेट 128 सर से 28 रे दउछ हां आपन आनुचंती सर मिनिमम केते केजी थाउछ सेटा गोटा केजी पाक आउथिबो 2 ना? केजी पाक पाक थिबो कुडा 2 किलो दे कुडा 2 किलो इमिति कोई हेबो हां ना कोइ हेबनी सेटा तो हां। कुकुडा साइज अनुसार कुकुडा, से वर्तमान आपन जो कटिंग करि दउछंती केते रे दउछंती कटिंग कटिंग टा 220 200 दे आउछ अच्छा अच्छा ए जो देसी कुकुडा वर्तमान रखिछन कुकुडा केनती आपन कांटाक्ट रखुचंती ना गां गां जाय कि ना ना धरि कॉन्ट्रैक्ट जने बे के दिन हला कॉन्ट्रैक्ट रखा आइछि अच्छा से फोन कर देले धरि पळे आस्तन सर ये केजी केनती एटा लाइफ 5 ना दउछ माने देसी कुकुडा देसी कुकुडा केते केते केजी थाउछ प्राय एटा मिनिमम किलो दे किलो 200 इनति थिबो किलो पाए इनति आपन दिनो केते केजी आनुचंती दिन होलसेल जो जाय होलसेल रे जाई कि 50 60 के जान 50 60 हां दिन देखि कि 12 दिन देखि 12 देखि देखि। सेलिंग आउछ हां अच्छा अच्छा हम एरिया टा टिके कोन बने दिन 12 संक्रांति पंक्रांति पड़िला माने टिके खाइबाटा लुको अच्छा व्यापार टा कम हो बेपटे कम होती तो 12 अनुसार 12 अनुसार सेटा भी जानिबा दरकार एक्चुअली को 12 रे केते सेल होची तो सेलिंग माने कोन इटे संक्रांति पड़ले से व्यापार हो ना काई ना कस्टमर एरिया जाको टिके भक्त लोग अच्छा अच्छा सेट पई बोली कि देखि चाहि कि आनी कि व्यापार करिया कथा हो अच्छा जा जेती जो दिन आउती से दिन हबो अच्छा तो जने जदी बिजनेस करिया पे चाहूची तो प्रथमे केते इन्वेस्ट दरकार पड़ो बेसी इन्वेस्ट नाही सर आरे काई ना
ଗୋଟେ ଆମେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ ଡୁକା ପାଇଁକା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦୁକା ମାନେ ଯୋଉ କାଠର ଯୋଉ ଛେଦା ହଉଛି ସେଇଟା ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ଆଉ ବଳକା ତ ସବୁ କିଣା ହଉଛି, ସେଇଟା ବି କିଣା ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମିଳିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ବଣରେ ଯାଇକି ଆଣିବା ଲୋକ ଟିକେ କଷ୍ଟ ନା, ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ବଳକା ଜିନିଷ ସବୁ କିଣା ପାଇଁ ପଇସା ଥିଲେ ସବୁ କିଣା ଆସେ। ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷ ତ କିଣିଲେ ବି କୋଉଠି ମିଳିବନି, ନିଜେ ଯାଇକି ଆଣିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ବି, ମାଂସ ବି ଭଲ ଥିବ ସେ କାଠରେ। ମାନେ ଅନ୍ୟ କାଠରେ ହେଲେ ମାନେ ମାଂସ ଲାଗିଥିବ, ମାଂସରେ ପଳେଇବ କାଠ ଇଏ। କୋଉ କାଠ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ବେରୁ କାଠ। ବେରୁ କାଠ ଯଦି ବେରୁ କାଠ ଯଦି ମିଳିବନି ଆଉ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ କାଠ ମାନେ ସେଇଟା ଟିକେ ବେଗି ଜିରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଇଯିବ, ସମ୍ଭାବନା ହେଇଯିବ, ଟିକେ କାଠ ବି ବେଗି ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ଲୁହା ଭଳିଆ ରହିବ। ଯଦି ଏଇ କାଠ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆଉ ଅଲଗା କାଠ କୋଉଟା? ଅନ୍ୟ କାଠ ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ତା ମଞ୍ଜ ମିଳିଲେ ସେ ଭଲ ଥିବ। ମଞ୍ଜ ମିଳିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କଣ ସବୁ ସାମାନ ରହିବା ଦରକାର ଜଣେ ଯଦି ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଜଣେ ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର ଚାହିଁବା ପାଇଁ ମାନେ କାତି ଗୋଟେ ଦରକାର, ଚୁରୀ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆଉ କଣ ଖାଟ ଦରକାର। ସେଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥିଲେ ସରି ସାର୍। ସେତିକି ଥିଲେ ସରି। ଆଉ କଣ ଏଇଟା ବେଶୀ ଇଏ ନାହିଁ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ମୁଁ ବୋଲେ ସିମ୍ପଲରେ କରି ଆସନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୋଉଠି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଶିଖିଥିଲେ କି? କୋଉଠି ନାହିଁ ସାର୍, ନିଜେ ଶିକ୍ଷା। ସେଇଟା ମୁଁ କେତେ ଜଣ ପଚାରିଲେ ସାର୍, ଏଇଟା ତୁ କୁଆଡେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ, ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ଦେଖିଲେ ତ ସରି ଏଇଟା ଯାକ କଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାଟା କି? ଆମେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାକୁ କଣ ଟ୍ରେନିଂ? ଆମେ ତ ସବୁ ଡଙ୍ଗର ଯାଇକି କାଠ ପତ୍ର ହାଣି ଆଣିବୁ, ସେଇଟାକୁ କଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା? ଏମିତି କହିଲି। ଭଲ ଅଛି, ତୋର ଆଇଡିଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, ଯାଉ ସକାଳ ପାଇଲେ କୁଆଡେ କାମକୁ ଯିବି ବୋଲି ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଗଲୁ ଦୋକାନ ଗଲୁ ଖାଇଲୁ। ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ ହେଲ୍ପ ଦେଲା। ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ପାଇଁ ଖାଟ ପତ୍ର ମୁଁ ନିଜେ ଜଗାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣା କିଣି ପାଇଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ସୋମବାର, ଶନିବାର, ଗୁରୁବାର ଏ 3 ଦିନ ଖୋଲିବି ନାହିଁ, ବଣକୁ ଯିବି, ନିଜେ କାଠ ଆଣିବି, ନିଜେ ରଖିବି। ଏତିକି ଦିନ ବନ୍ଦ ଥାଉଛି। ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ କଣ? ବନ୍ଦ କରିବା କାରଣ ମାନେ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ସେଲିଂ ଟା ସମୟ କମ ଅଛି। ମାନେ ଅର୍ଡର ଥିଲେ ଆସିକି ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇବାର। ଅର୍ଡର ଥିଲେ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇବାର। ଅର୍ଡର ନଥିଲା ଦିନ ଏମିତି ଆଜି ଆସିଲି, ଆଜି ଦୋକାନ ପାଇଁ ଥିଲା ଅର୍ଡର, ଏ ଦେଇ ଦଉଛି ପଳେଇଯିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଜନେସ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳି ଯାଉଛି? ଚଳିଛି ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଚଳୁଛି। ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ବେଶୀ ସେଥିରେ ମାନେ ସେଇଟା ଜଣକୁ ଭାତ ମାଲିକି ତା ଗୋଡ ହାତ ଧରିକି କାମ ଯିବାଟା ବୋଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଦୋକାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କଲି, ସେଥିରୁ ମତେ ଆଉ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟାର କ୍ଷତି ହଉନି। ନୂଆରେ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେପ କଣ ନେବା ଦରକାର? ମାନେ ଜଣକୁ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଟିକେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଦରକାର? ଟ୍ରେନିଂ କିଛି ନେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍, ଦେଖିଲେ ତ ସରି କଣ ଏଇଟା କଣଟା ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ। ଏତିକି ଯଦି ବୁଝୁନି, ଅଛନ୍ତି ନା କେତେ ଜଣ ବି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଟିବାର ଅଛି, ଆଉ ସ୍କିନ୍ କାଢିବାର ଏସବୁ ଅଛି, କେତେ ଜଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇ ପାଖ ତଳ ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। କଣ କାଢିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି ଦେବାର, କାହାକୁ ଆଜିକାଲି ତ ଦୋକାନ ବୋଲେ ଲୋକକୁ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ କି ଆମକୁ ଦୋକାନ ଟା ସମ୍ଭାଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ ନଦବା କଷ୍ଟମରକୁ ବୋଇଲେ ଆମେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାନି ଦୋକାନଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ମାନେ କଣ ବ୍ୟବହାର ରହିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି? ମାନେ ସାର୍ ବୋଲିକି ସାର୍ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ ସେ ବଡ ହଉଛି, ସେ ସାର୍ କହିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଭାଇନା କହିବାର ଅଛି, କଣ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଲ କହିବାର ଅଛି, ହେଲେ ସିନା ତାଙ୍କ ରେସପେକ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କେ ରଖିବୁ। ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆମେ ରେ ତୁ ତା ବୋଇଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ ରେ ଆମ ଇଏ ବନେ ନା, ଏଇ ପିଲାଟା ଫାଲତୁ ପିଲାଟା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଠିକ ଜାଣେନି, କଣ ଯିବା ଏମିତି କହିବେ। ଏଇଟା ନିହାତି ରହିବ ସାର୍। ଆଜିକାଲି ଆମ ଲୋକମାନେ ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଲଗା ବିଜନେସ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି, ସେମାନେ ବାଟ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ, ଏମିତି ବୟସଟା ବି ଗଡିକି ଯାଉଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଆଡଭାଇସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯିଏ ଯଦି ବିଜନେସ ଗୋଟେ ବନେଇବି ବୋଲଛି, ସେ ଯୋଉଟା ବନେଇ ପାରିବ ତାକୁ ଭାବିକି ତମେ କରିବ ବୋଲେ, ଯୋଉଟା କରିବି ବୋଲେ ହବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଖାଲି ଭାବୁଥିଲେ ହବନି, ସେଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେପ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଆମେ ବଢେଇକି ଯିବାର ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ବଢେଇ ପାରିବା। ନେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ବଢେଇ ପାରିବା କି ନାହିଁ, ଆମେ ଉଠି ପାରିବା କି ନାହିଁ,
এইটা ভাবিকি আমি ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଡରିକି ରହିଲେ ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆରେ ଡରିଲେ ହଉନି ଏଇଟା କିଛି କରିପାରିବାନି ଆମେ ଯାଉ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଲୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସରେଇଲୁ ଆଜି ସରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆଉ କାଲି ବଢେଇବୁ ଏମିତି କଲେ କି ଆମେ ଚଳିବୁ ଆଉ ଡରିକି ମାନେ ରହିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କାଢି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଇନଫରମେସନ ଦେଇଥିବାରୁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଇନଫରମେସନ ପାଇଥିବେ ଯଦି ଆପଣ এই ବିଜନେସ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇଡ୍ ଯୋଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଅଲ୍ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଯେବେ ବି ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଥର ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ନମସ୍କାର